प्लस थ्री प्रथम वर्षर पिला स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर पिला माने जो माने ओडिया ऑनर्स रखिछ कोर 1 आमे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन के आलोचना करिबा तमरो 15 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन आसुची ओके 15 जो 60 10 टा 2 मार्क किछि कॉलेज 7 मार्क पकैछले प्रीवियस ईयर रे तो आज आमे आलोचना करिबा कोन ना चर्य गीतिकार भाषा और संधा भाषा संपर्क एक दीर्घ विवरणी कोन चर्य गीतिकार भाषा और संधा भाषा मध्य एक संपर्क कोन ना दीर्घ विवरणी की लिखिबा संधा भाषा काहा को कहजे एवं ओडिया भाषा सहित यार केउ संपर्क रहिचा हला संधा भाषा काहा को कहबा ओडिया ओडिया भाषा सहित यार केउ संपर्क रहिचा हम देखो आलोचनाटा को करबा संधा हला तो देखो पिले माने एडा होची गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 1 रो प्लस 3 प्रथम सेमिस्टर पिला माने इंटरनल एवं सेमिस्टर परीक्षा पे सिलेक्शन क्वेश्चन भाबी नखु देखो आमे जीवा चर्य ज्ञान और दोहारे चर्य गीत गुडी करे जो भाषा व्यवहार करा जायछि कोन चर्य ज्ञान दोहारे ओ बा चर्य गीत गुडी करे जो भाषा व्यवहार करा जायछि ताको संध भाषा बा अभिप्रायक भाषा बोली कहछि ताको संध भाषा बा अभिप्राय भाषा बोली कह जायछि यहा को ठार भाषा भाबे बोली कहछि ठार माने हमें ठारी की सब कोनते हाथ देखै की हला सेडा कहला बोली मध्य आलोचना अभित करछि ठार बा संकेत माध्यम रो अभिलषित भाव को प्रकाश करिबारे रीति सिद्ध कविंकर संधा भाषा को ही आरंभ होइतिले कोन ठार बा संकेत माध्यम रे अभिलषित भाव को प्रकाश करिबारे रीति सिद्ध कविंकर संधा भाषा को ही आरंभ होइतिला भी परवर्ती कालीन ओडिया भाषा साहित्य रे या विशेष प्रभाव लक्ष्य रही परवर्ती कालीन ओडिया भाषा साहित्य रे मध्ये विशेष प्रभावित करिछि यही प्रभाव नाथ साहित्य सरला साहित्य पंचशखा साहित्य यही प्रभाव नाथ साहित्य सरला साहित्य पंचशखा साहित्य रे विशेष रूपे परिलक्षित होइछि कोन कि विशेष रूपे परिलक्षित होइछि आम देश रे बहु मानकु भाषा को ठार भाषा बोली कहैछि आम देश रे बहु मानकर जो भाषा को हमें कोन ना ठार भाषा बोली उठे कह जाउछि ओडिसा रे एही भाषा बेस लोकप्रिय ए जो ठार भाषाटा हम ओडिसा रे पिला माने बहुत लोकप्रिय चर्य गीतिकार ए भाषा संपर्क रे बहु विद्वान मत व्यक्त करि जाउछन ए चर्य गीतिकार बहु विद्वान माने याको मत व्यक्त करि जाइछन्ती जेपरि कि हरप्रसाद शास्त्री को मतरे संधा भाषा माने आलोधारी भाषा कतक आलोक कतक अंधार भाषा किछि बुझा पड़े पुणी किछि बुझा पड़े नहीं तापर कोन कहू ना विनयतोष भट्टाचार्य प्रथमे कले कार ना हरप्रसाद तापर हम देखिले विनयतोष भट्टाचार्य दोहारे सिद्ध कवि व्यवहृत ए भाषा संपर्क में कहते कौन कहते रे ना पंडित विधुशेखर शास्त्री मतरे यह हूँ सांकेतिक भाषा बा उद्देश्यमूलक भाषा से कह से या संधा भाषा न कही संधा भाषा बोली उल्लेख कर संधा भाषा न कही संधा भाषा बोली उल्लेख कर से कहती जो सब पोथी रे संधा भाषा बोली उल्लेख अच्छी जो सब पोथी संधा भाषा बोली उल्लेख अच्छी ताहा लिपिकार प्रमाद ताहा हूँ कौन लिपिकार प्रमाद डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी यही मतर समर्थक डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी थे ये जो मतटा से समर्थन करते तेबे सामग्रिक भावे विचार कले जदि हम टोटाल भाव विचारटी करवा चर्य गीतिकार भाषा दुई अर्थ बोध ये चर्य गीतिकार भाषा रही है दुईटी अर्थ रही गोटे बाह्य अन्यटी रुह्य यह संधा अभिप्राय संधार अर्थ होची जोड़िबा एही भाषार रचना रे दुईटी अर्थ जोड़ा जायछि एही जो भाषार रचना रे दुईटी अर्थ जोड़ा जायछि प्रथमटी सहज सरल आखिर द्वितीयटी निगूढ़ तात्विक दार्शनिक एही भली दुईटी अर्थ युक्त रचना पई व्यवहृत भाषा को संधा भाषा कहबा औजक्तिक नुहे पुणी एही संधि हेबा बा धंधी हेबार भाषा याकू बुझिया पई पाठक संधि होतिबारु बा कसरत करुतिबारु एही परिभाषा नामकरण औजक्तिक नुहे तापर देखो पिले कोन देइछि ना केतोटी चर्य गीत रे संधा वचन बा संधा भाषा बोली मध्ये उल्लेख केतोटी हमर ए जो चर्य गीत रहिछि केतोटी चर्य गीत रे संधा वचन ओ संधा भाषा बोली उल्लेख अछि 3 नंबर चर्य रे वर्णित अछि बारुनीति संधा वचने तदेव संवृत्ति बोधचित बोधम्य पुणी 14 नंबर चर्चा उल्लेख अच्छी पुलिंद संभ्या भाषा नम पुष्कम यह संस्कृत टीकार व्यवहृत अन्यथा मूल पोधिर एपरी निर्देशन नहीं
ସନ୍ଧଣୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଗୀତା ଗୁଡିକ ଦ୍ୱୟର୍ଥବୋଧକ ହେତୁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ସହଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଧନାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପାରନ୍ତି। ଏହା ହୁଏତ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବେ ଅଥବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାରେ ରଚିତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଗୀତାକାରେ ସିଦ୍ଧ ଗୀତିକାର ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବେ। ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ହିଁ ବୁଝାଉଥିବେ। ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଏହିପରି କେତେକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି କେତେକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୃହ ଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ବ୍ୟତିରେକ ତାହା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଲୁପାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଚ୍ଛିଅ ସଦ୍ଗୁରି ପୁଛି। କମ୍ବଳାର ପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାହା ତୁ କମଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁଛି। ଆଉ ଭୂଷ କୃପା ଲେଖିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ବେହେ କରା ସେ କଣ ନୀଳ। ଏଥିରୁ ଅବଧାରିତ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ଅଭିପ୍ରାୟ ଭାଷା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାଷା କେବଳ ଗୃହ ସାଧନାର ସାରତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ସଂକଳିତ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିକାର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ବଂଶକୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତାର ଦ୍ୱୟର୍ଥ ବୋଧକ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା କୁକରିପାଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 2ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦିବସଇ ବହୁଡ଼ି କାଢରେ ଡରେ ଭାଅ ରାତି ଉଇଲେ କାମରୁ ଯାଅ। ମାନେ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ବହୁଟି ସାରା ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ମାନେ ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଭାତ ରାନ୍ଧେ, ରାତି ହେଲେ କାମରୁ ନିସ୍ତାର ପାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୃହର ଅର୍ଥ ଚିତ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦିବସ। ଚିତ୍ତ ସୁପ୍ତ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଚିତ୍ତର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ଦିନରେ ଏହି ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ରାତ୍ରି ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତ ସୁପ୍ତ ହେଲେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଅବଧୂତିକା କାମରୁ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 11। ମରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ ମା ମାରିଆ କାହୁଁ ଭଇଲ କାବଳି। ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଘରେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଶାଳୀ ମାଙ୍କୁ ମାରି କାହୁଁ କାପାଳିଆ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଗୃହ ଅର୍ଥରେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ଶାଳୀ ନିଶେଷ ମା ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଶେଷ କରି ବା ଦମନ କରି ମାୟାକୁ ଛିନ୍ନ କରି କାହ୍ନୁ କାପାଳିକା ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ବି ଲେଖିବା ଚଳିବ। ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି 15 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲା। ତ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ଭାଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୀର୍ଘ ବିବରଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କୋର ପେପର 1 ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବି କ୍ଲାସର, ତମକୁ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।